The MULU Worksite project is funded by PEPFAR through USAID to contribute to the national goal of reducing new HIV infection in Ethiopia. We are working closely with the MULU Worksites, so they are important for us. They are contributing a lot in order to achieve our national targets. MULU is an innovative project for it incorporates HIV prevention activities to the usual businesses of the worksites. MULU Worksite is working in 85 large-scale worksites with at least 500 and more employees. The employees at these worksites are mobile. They may work for a month at one site and turn to another site. So they are high risk for HIV. They are vulnerable. The word MULU in Amharic, it means complete. There are 3 pillars, that's behavioral, biomedical, and structural. So this makes MULU comprehensive, result-driven, and just innovative endeavor to decrease the incidence of HIV in Ethiopia. There is a big problem in our worksite before MULU enrolling in this site. አቻላቻ በመማሬ አንድ እኔ ተመርምሬ ራሴ አላቅም ነበር። ይሄኛው ትምርት ሳይመጣ በፊት ማንንም ማያቅም ነበር እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እኔ መጣሁት በትዳር ነው እዚህ ቦታ። HIV ማለት አቻላቻ የተማርኩበት ትምርት ጠቃሚው ማለት ነው። ኮንዶም እንዴት በአግባቡ ተጠቅመን HIVን መከላከል እንዳለብን ጠንቅቄ አውቃለሁ። The main thing what MULU did is awareness creation. And the second most important thing they did is they make the company alert that HIV is one of the great threats affecting our production and productivity. We use peer education because it's cost effective and it can increase the chance of the employees to discuss transparently and clearly. It is led by peer educators who are influential and who have been selected by the worksites to be trained as peer educators. Peer education session is very, very important for our workers because they can discuss with themselves and their peers about so many things like HIV, about risk of sexually transmitted infection and about using condoms. ማለት ብዙዎቻችን ከኔም ጨምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ለመነጋገር እናፍራለን። ሁላችንም ጋር ያለ መንፈስ ነው። አስተላልቻ ተማረና HIV ቫይረስ የሚመጣበት ሁኔታ ተምረናል። ስለ ተረካ ተምረናል። ስለ ኮንዶም ተምረናል። ወንዱ ጫካ ነው እንደምታዩት አንዳንድ ነገሮች ሊገጥመን ስለሚችል በቦርሳችንም ሆነ በተለያዩ መንገዶች ይዘን ኮንዶምን ሰተናቸው በአግባቡ መጠቀም እንዳለብን። ምክንያቱም ስራ እዚህ እርሻ ውስጥ የሚሰራው ስራ መስክ ላይ ነው፣ ጫካ ውስጥ ነው የሚሰራው እና ከዚህ አንፃር የሴቶች ጥቃት በስፋት ይበዛ ነበርና ይሄን ግንዛቤ ካገኙ ወዲህ እነዚህን መጠቀም የሚገባቸውን ነገሮች በመጠቀማቸው መድሎና መገለል ሊጠፋበት በዚህ ምክንያት እነዚህ ነገሮች ጠቅመውናል ማለት ይችላል። መጀመሪያ ጊዜ በጣም ያመኝ ነበር፣ ተኛ ነበር፣ ያሳቅቀኝ ነበር። አሁን ከተመረመርኩኝ በኋላ ደግሞ ዳንኩኝ። መድኃኒቴን እየተጠቀምኩኝ ነው። በሚሰዓቴን ላሳልፍም መድኃኒቴን እየተጠቀምኩኝ በስርዓት እየኖርኩኝ ነው። ምንም ችግር የለብኝም። አቻላቻ ውይይትን የሚጠቅመው በፊት የማይታወቅ ነገር ያው በራሴ ላይ ያየሁትን ነገር MULU supplies health commodities such as kits for HIV tests, condoms, and other materials which the clinics use to serve the workforce. አዎ ምክንያቱም መጀመሪያ ወጣቶች ኮንዶም በአካባቢው ሲቀመጥ ማንሳት ይፈራሉ፣ በዛ አጋጣሚ ላይጠቀሙ ይችላሉ። አሁን ላይ ግን ስለተማሩት እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ማንንም ሰው ያለ ፍርሃት
ኮንዶሙን ወስዶ በአግባቡ እየተጠቀመ ነው ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቹ ያው መጀመሪያ አብዛኛዎቹ የሚመጡት ኮምፕሊት የጨረሱት ናቸው መመርመር ይፈልጉት። ምክንያቱም ቢሄቪራል ቼንጅ ስላመጡ የመመርመርን ጥቅም ስላወቁ መመርመር ይፈልጋሉ። ፔዲኬሮች ሪፈራል ይሰጡናል። አዎ ሄጄ ለዶክተሮቹ ስነግራቸው እንዴት ፍቃደኛ ሆነሽ መጣሽ አሉኝ። ፍቃደኛ ሆኜ የመጣሁት አቻላቻ ትምህርት ተምሬያለሁ። ተመርምሮ ራስን ማወቅ ትልቅ ነገር ነው ስለተባልኩኝ ነው የመጣሁት ብዬ ነገርኳቸው እና ካለብሽ ምን ማድረግ ነው የምትፈልጊ ስሉኝ መኖር ፈልጋለሁኝ። ካለብኝ እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ጤናማው ሰው መኖር ስለምችል መድኃኒቴን ተጠቅሜ እኖራለሁ ብያቸው። In all our work sites, those tested for HIV and tested positive are referred to antiretroviral therapy, which is treatment of HIV to decrease viral load in the clients. እድሜዋ የ4 አመት ልጅ አለችኝ እና ከኤችአይቪ ነፃ ናት። እሷ አንድ ልጅ ናት። ልጄን በጣም ወዳታለሁኝ እና አባትየው 1 አመት ይሞላዋል የሞተው። የልጄን ኃላፊነት ተቀብዬ የራሴንም ኃላፊነት ይዤ ልጄን አሳድጋታለሁ። ደግሞ ስታድግ ከኔ መማር ያለባት አራያ ልዩ በሆነ ነው። በኔ አስተዳደግ ሳይሆን ማደግ ያለባት ቴክኖሎጂ አሁን ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን እያየች እንድታድግ ድጋሚ ከኤችአይቪ ደግሞ ከጎኖሽ ያሉትን ችግሮች እየተናገርኩ ነው ማሳደጋት ማለት ነው። የምመርጠው አገልግሎት ያው በጣም ደስ የሚለኝ ከሙያ ያው ክሊኒካል ነርሲንግ በጣም ሰፊ ነው። ግን ኤችአይቪ ቴስቲንግ አድርጌ ራሱን ሳያቅ ኒውሊ ፖዚቲቭ የሆነን ሰው አግኝቼ ሊንክ አድርጌ ህይወቱን ሳተርፍ በጣም ደስ ይለኛል። MULU incorporates the task of HIV prevention into the normal business activities of those firms, and this will help the firms to sustain the activities. We are working with company owners and established task force, so that task force can be able to continue the MULU HIV prevention project. MULU also trained task force members on gender responsive HIV prevention activities, and these task force members are planning and implementing HIV prevention activities even now. So the company formed the task group. The task group just took over all the responsibility of MULU Worksite and will continue further as long as the problem exists. Before enrolling of MULU Worksite in our project, there is a high risk of infection. After MULU enrolled in this worksite, these problems are around 50% they are minimized. The HIV transmission rates are reduced, and there is high condom consumption, and there is free discussion among women. They just broke the silence, so we achieved such results. And even the company medical costs reduced to the huge rates. Production and productivity also increased because of MULU Worksite. It means that MULU has laid the ground for sustainable, comprehensive, complete, and innovative HIV prevention mechanisms at those work sites. So far we have reached 800,000 individuals. So our small group intervention, we have provided HIV counseling and testing service for more than 400,000 individuals. And we have distributed more than 11 million condoms. እኔ እኖራለሁኝ ደሞ የሚታመሙትም ካሉ እንደኔ መኖር እንደሚችሉ አስተምራቸዋለሁ። በራሴ ላይ በቃ ብዙ እንተና ሌላም ብዙ ተምሬያለሁ። ሁሉ ነገር አሁን እንኳን ያላወቀ ሰው ለማሳወቅም ራሱ እደላለሁ አሳውቃለሁ። በጣም አለኛ ለራሴ ህይወት እኖራለሁ። ለወደፊት ተስፋ የሚያደርገው እንደኔ እንዳያዙ የተሳሳተ ግንዛቤ ይዞ እንደኔ እንዳያዙ
እየመጣ ማስተማሩ ሙሉ ወርክ ሳይትን በጣም እያመሰገንኩኝ ነው። እኔም ለወደፊትም እንደዚህ አይነት መቋረጥ የለበትም ነው። I hope the worksites will use the potential created by MULU and push forward preventive activities, and I hope we will have an Ethiopia productive, free of HIV and strong.